अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, शुरू करते हैं। तमरीनुन नहव पहले पढ़ लेते हैं। तमरीनुन नहव में हम लोगों ने जो सबक पढ़ा है इससे पहले, कौन सा सबक था वो? उस सबक का नाम है हुरूफ मुशब्बा ब फ़ेल। हुरूफ मुशब्बा ब फ़ेल। उससे पहले जो सबक था वो था अफ़आल नाक़िसा। अफ़आल नाक़िसा में काना और उसकी बहनों के बारे में पढ़ा, और हुरूफ मुशब्बा ब फ़ेल में इन्ना और उसकी बहनों के बारे में पढ़ा। काना और उसकी बहनें क्या करती हैं? खबर को नसब देती हैं। मुब्तदा खबर से पहले आकर मुब्तदा को अपना इस्म बनाती हैं और खबर को खबर बनाकर खबर को नसब देती हैं। और हुरूफ मुशब्बा ब फ़ेल क्या करते हैं? इन्ना और उसकी बहनें क्या करती हैं? मुब्तदा खबर पर आती हैं, मुब्तदा को अपना इस्म, खबर को अपनी खबर बनाती हैं और अपने इस्म को नसब देती हैं। तो अफ़आल नाक़िसा में और हुरूफ मुशब्बा ब फ़ेल में जो फ़र्क है वो ये है कि अफ़आल नाक़िसा में खबर को नसब आता है, खबर को ज़बर आता है। हुरूफ मुशब्बा ब फ़ेल में इस्म को नसब आता है, उसको ज़बर आता है। इन्ना और उसकी बहनें, काना और उसकी बहनें, इन दोनों में फ़र्क है। आज जो हम लोगों को शुरू करना है, क्या शुरू करना है? इस्मुल मजरूर, इस्म के मजरूर होने का बयान। ये आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है, दुरुसुल लुगा में पढ़ लिया है। दुरुसुल लुगा के पहले पार्ट में, पहले हिस्से में, शुरू में ही आ गया ये, और फिर हमने भी वरक़ातुन नहव में पढ़ाया है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इस्म से पहले आते हैं और इस्म के आखिर में जर देते हैं, यानी ज़ेर देते हैं। उनमें एक है फी, यहाँ पर जो है वो है, एक है मिन, मिन है, और इला है, और आन यहाँ पर है। आन, आन के माने, हाँ, मिन के माने से, इला के माने तक, तक भी आता है, और की तरफ, की तरफ। और आन के माने से और के बारे में, दोनों आता है। मिन के माने भी से है, आन के माने भी से है। कहीं मिन इस्तेमाल होता है, कहीं आन इस्तेमाल होता है। इसी तरह है फी, फी के माने है में। इसी तरह है अला, अला के माने है पर। ये जो अल्फाज हैं इनको क्या कहते हैं? हुरूफुल जर कहते हैं। हुरूफुल जर, जर देने वाले हुरूफ। और जर का मतलब अभी हम लोगों को समझना है। तो क्या समझना है? जेर, लफ्ज के आखिर में जेर आ जाए। तो ये अल्फाज और इस तरह के अल्फाज जो हुरूफुल जर कहलाते हैं, वो अपने बाद वाले इसमें के आखिर में जेर देते हैं। ये पढ़ रखा है आप लोगों ने, कुछ नया नहीं है इसमें, बहुत आसान सबक है। इसको देख लेते हैं। नज़ल अल मतरु मिनस समाई, नज़ल माने नाजिल हुई, नाजिल हुआ, नाजिल हुई। अल मतरु के माने बारिश, बारिश है तो नाजिल हुई। मिनस समाई, आसमान से। इसमें जो गौर करना है अपने को सबक के हिसाब से, वो क्या गौर करना है कि मीन आया
اور من آیا تو اس کے بعد والے لفظ کو آ گیا جر یعنی کسرہ یعنی زیر. بعد والا حرف یہ کیا ہو گیا؟ السما کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. اور مجرور کا ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں کہ اس کو آئے گا زیر. تو بارش آسمان سے اتری، آسمان سے نازل ہوئی. خرج الماء من الارض، پانی زمین سے نکلا. خرج نکلا، الماء پانی، پانی نکلا. من الارض زمین سے. یہاں کیا غور کرنا ہے کہ من آیا یہ لفظ، اور یہ لفظ آ کر اپنے بعد والے لفظ کو مجرور کر دیا. اس کے آخر میں آ گیا زیر، مجرور ہو گیا یہ والا لفظ. یأتی السمک من البحر، سمک مچھلی. یأتی آتی ہے، اتا یأتی مانے آنا، یأتی آتی ہے. مچھلی سمندر سے آتی ہے، دریا سے آتی ہے. من البحر، یہاں پہ غور کرنا ہے کہ من آیا اور یہ لفظ آ کر کیا کیا؟ بحری، جو اس کے بعد والا لفظ ہے اس کو بنا دیا مجرور، یعنی اس کو آ گیا زیر. سبق ہے اسم کے مجرور ہونے کا بیان. مجرور کیوں ہوتا ہے؟ یہ الفاظ آتے ہیں من الہ عن فی علی، یہ الفاظ آتے ہیں تو اسم ہو جاتا ہے مجرور. اس میں سے ہم نے ایک پڑھا من. ان 3 مثالوں میں من کو استعمال کر کے بتایا گیا ہے کہ من کے بعد والا لفظ، من کے بعد والا اسم مجرور ہو جاتا ہے، یعنی اس کو زیر آ جاتا ہے. اور 3 مثالیں لیتے ہیں. ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا مدرسے کی طرف گیا، مدرسہ گیا. ذهب گیا، ولد لڑکا، الى کی طرف، المدرسہ مدرسہ. یہاں پہ غور جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ الہ آیا، الہ آنے کے بعد اپنے بعد والے لفظ کو کر دیا مجرور، یہ ہو گیا مجرور. مجرور کا مطلب ہو گیا کہ اس کے آخر میں آ گیا زیر. وصل ابراہیم الی مکہ، ابراہیم مکہ پہنچا. وصل پہنچا، ابراہیم نام ہے. الی تک، کی طرف اور تک دونوں آتا، مکے تک پہنچا، یعنی اردو میں سیدھا بول دیتے ہیں مکہ پہنچا، مکے کی طرف یا مکے تک اردو میں نہیں بولتے. ابراہیم مکہ پہنچا. حیدرآباد میں بولتے مکے کو پہنچ گیا، کو بول دیتے مکے کو پہنچ گیا. مکہ پہنچا. اس میں غور کیا کرنا ہے کہ الہ آیا، الہ آنے کے بعد اپنے بعد والے لفظ کو کر دیا مجرور. مجرور کر دیا تو زیر آنا چاہیے، لیکن یہاں آیا ہے زبر. ایسا کیوں ہو گیا؟ الہ کے بعد زیر آنا چاہیے، الہ کے بعد زبر کیوں آ گیا؟ یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، دروس میں بھی آ گیا ہے یہ، اور ورقات النحو میں بھی آ گیا ہے. تو کیوں آیا زبر؟ الہ کے بعد زیر آنا چاہیے، مکہ پہ زبر کیوں آیا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ علیہ منکم رجل الف رشید. لام نہیں ہے اس وجہ سے غیر منصرف ہے. ہاں، ممنوع من الصرف، غیر منصرف. الف لام کا تعلق زیر زبر پیش سے نہیں رہتا بھائی، بچے اس میں بہت پریشان ہوتے. الف لام کا تعلق میں اس سے پہلے بتایا، الف لام کا تعلق تنوین سے رہتا، بس زیر زبر پیش سے رہتا ہی نہیں اس کا تعلق. الف لام آئے تو تنوین نہیں آتی، الف لام ہٹ گیا تو تنوین آ جاتی، بس اتنا ہی الف لام کی کہانی اتنی ہے. زیر زبر پیش الف لام سے آتا نہیں، جاتا نہیں. تو یہاں پہ جو زبر آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ ہے ممنوع من الصرف، غیر منصرف. اس میں بھی آئے گا آگے، نحو میں بھی آئے گا غیر منصرف. تو غیر منصرف پر زیر نہیں آتا ہے، زیر کی جگہ زبر آتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. دروس کے پہلے پارٹ کا آخری سبق یہی ہے، پہلے حصے کا آخری سبق یہی تھا کہ غیر منصرف پر زیر نہیں آئے گا، زیر کی جگہ زبر. غیر منصرف کیوں ہو گیا یہ؟ تو جگہ کا نام ہے، جگہ کا نام عربی میں غیر منصرف رہتا ہے.
ابھی اتنا ہی سمجھنا ہے. ہاں اور ڈیٹیل آپ کو دروس کے سیکنڈ پارٹ میں آئے گی، غیر منصرف کی اور زیادہ ڈیٹیل آئے گی. ابھی صرف یہ سمجھنا ہے کہ جگہ کا نام ہے اسی لیے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کو زیر نہیں آتا ہے، زیر کی جگہ زبر آتا ہے. تو الہ کے بعد زیر آنا چاہیے تھا، غیر منصرف ہے اس لیے زبر آیا، الہ مکہ تھا. بعث اللہ الرسول الی الناس، بعثہ کے معنی بھیجا، اللہ تعالیٰ نے رسول کو کہاں بھیجا؟ الی الناس، لوگوں کی طرف بھیجا، لوگوں کی طرف. تو غور کیا کرنا ہے اس میں؟ الہ آیا، الہ آنے کے بعد اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ ہو گیا مجرور، اور مجرور ہو گیا اسی لیے اس کو آ گیا زیر، الی الناس. تو یہ 3 مثالیں تھیں الہ کے بارے میں. اوپر کی 3 مثالیں تھیں من کے بارے میں. ان 6 مثالوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جب آ جائیں تو اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، مجرور ہونے کی وجہ سے ان کو زیر آ جاتا ہے. ہاں اگر غیر منصرف ہو تو زیر کی جگہ زبر آئے گا. جہاں بھی زیر آنا ہو وہاں غیر منصرف کو زبر آئے گا، یہ کامن رول ہے. جہاں بھی زیر آنا ہو غیر منصرف کو زبر آئے گا. تو 2 ہو گئے تھے، کون سے ہوئے؟ الہ اور من اور الہ ہوئے. اب عن اور علا دیکھتے ہیں، عن اور علا. ابتعد عن المعصیت، ابتعد یہ امر ہے، ابتعد دور ہو جا. اس کا جو ماضی آتا ہے ابتعد. آج صرف میں انشاءاللہ یہ والا باب پڑھیں گے ہم لوگ. افتعل، ابتعد ماضی ہے، اسی سے ہے ابتعد دور ہو جا امر ہے. عن المعصیتی، معصیت کے معنی ہے گناہ. عن معنی سے، عن کا ایک معنی کیا بتایا میں؟ سے. گناہ سے دور ہو جا، گناہ سے دور ہو جا. تو غور کیا کرنا ہے کہ عن آیا، عن آنے کے بعد کیا کیا؟ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیا، مجرور کر دیا اسی لیے اس کے آخر میں آ گیا زیر. یذهب الخوف عن الطفل، خوف بچے سے چلا جاتا ہے، خوف بچے سے چلا جائے گا. ذهب جانا، خوف چلا جائے گا بچے سے، یعنی بچہ ڈرنا چھوڑ دے گا. تو اس میں کیا ہے؟ عن آیا، عن آنے کے بعد دیکھیے اس کے بعد والا جو لفظ ہے مجرور ہو گیا اور اس کے آخر میں زیر آ گیا. عن الطفل. الاستاذ یفتش عن التلاميذ، استاذ طلباء کی تلاشی لے رہے ہیں یا طلباء کی تحقیق کر رہے ہیں. تفتیش اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تفتیش کرنا. فتش یفتش تفتیش. یہ والا باب بھی آئے گا آپ لوگوں کو. اس کے معنی ہے تفتیش کرنا، تحقیق کرنا. طلباء کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں. تو یہاں پہ عن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کے بارے میں. 2 معنی میں نے یہاں لکھا ہے، ایک ہے سے اور ایک ہے کے بارے میں. طلباء کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں. عن آیا، عن آنے کے بعد تلامیذ جو اس کے بعد لفظ ہے وہ ہو گیا مجرور، اسی لیے اس کو آ گیا زیر. تجیب الصلاۃ علی کل مسلم، یہ 3 7 8 9 اس میں استعمال کیا ہے عن کو. اس کے بعد 3 میں استعمال کر رہے ہیں علی کو. تجیب الصلاۃ علی کل مسلم، نماز ضروری ہو جاتی ہے ہر مسلمان پر. نماز واجب ہے ایسا ہی بول دیتے ہیں، نماز واجب ہے یعنی نماز فرض ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر. تو یہاں پہ غور کیا کرنا ہے؟ علی، علی آیا، آنے جب آیا تو اس کے بعد والا جو لفظ ہے کلی اس کو آ گیا زیر. وہ کیا ہو گیا؟ علی کی وجہ سے اس کو آ گیا زیر. علی کل مسلمین، کل مسلمین تھا اصل میں ہر مسلمان، کلو یعنی ہر، کل مسلمین ہر مسلمان. کلو کیسا استعمال کرتے ہیں؟ مضاف بنا کے استعمال کرتے ہیں عربی میں، اس کے بعد والے پہ زیر دیتے ہیں. کل نفس، قرآن میں کل نفس.
कुल्लु मुस्लिमीन हर मुसलमान, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स, हर तालिब इल्म बोलना है तो कुल्लु तालिबिन, हर तालिब इल्म। हाँ? तो कुल्लू पे पेश रहता है आमतौर से, लेकिन यहाँ पे जेर आ गया, क्यों? कुल्ली अला की वजह से जेर आ गया। एक पेश था तो एक जेर आ गया। हाँ? जहां दो पेश रहेगा वहां दो जेर आएगा, जहां एक पेश रहेगा वहां पर एक जेर आएगा। तो नमाज जरूरी है हर मुसलमान पर, अला कुल्ली मुस्लिमिन। तवक्कलू अलल्लाहि, तवक्कलू भरोसा करो, ये अम्र है। तफ़अल से ये वाला बाब भी आ जाएगा एक दो दिन में। तवक्कलू अलल्लाहि, अल्लाह पर भरोसा करो। अला आया, उसके बाद वाला जो लफ्ज है अल्लाह ही, वो हो गया मजरूर और उस पर आ गया जेर, मजरूर होने की वजह से आ गया जेर। यमशी नासु अला तरीकी, लोग रास्ते पर चलते हैं। यमशी के माने हैं चलते हैं। अला आया, आने के बाद अतरीकु को आ गया जेर, मजरूर हो गया, मजरूर होने की वजह से आ गया जेर। तो मिन हो गया, इला हो गया, अन हो गया, अला हो गया, चार हो गए। आगे है फी। फी के माने हैं में, आप लोगों को मालूम है। इसमें जो मिसालें हैं वो देख लेते हैं। फी में कान यूसुफ फिस्सिजनी, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे। फी आया, आने के बाद सिजनी मजरूर हो गया और उसको आ गया जेर। सकनतिल बिन्तु फिल बैती, लड़की घर में रही। सकन माने रही। फी आया, आने की वजह से बैती मजरूर हो गया और आ गया जेर। रआ इब्राहिम कौकबन फिस समाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैयारा देखा, प्लैनेट देखा आसमान में। ये सबक आ गया होगा आप लोगों को, या आ जाएगा किसस में। फिस समाई फी आया, तो फी आने की वजह से जो उसके बाद वाला इसी में वो हो गया मजरूर, मजरूर हो गया तो उसको आ गया जेर। ठीक है। उसके बाद है बा। बा के क्या माने हैं? बाजेर बी। बाजेर बी के माने हैं से, के जरिए, हाँ, के जरिए, साथ, ये सब माने होते हैं। सेंटेंस के हिसाब से माने करने होंगे। कहीं से का माना होगा, कहीं के जरिए का माना होगा, कहीं साथ का माना होगा, बाजेर बी का, कहीं और भी कुछ माना हो जाता है। वो सेंटेंस के हिसाब से समझना पड़ता है, जुमले के हिसाब से। तो इसके तीन सेंटेंस हैं, देख लेते हैं बी के। इसको पहले मिटा देते हैं। क्या है? ज़बहतिल बकरतु बिस्सिकीन, ज़बहतुल बकरत बिस्सिकीन। हाँ, मैंने गाय ज़बह की, बिस्सिकीनी चाकू से, चाकू के जरिए, चाकू से गाय ज़बह की। तो बा आया, बा आने की वजह से सिक्कीनी लफ्ज हो गया मजरूर, मजरूर होने की वजह से उसको आ गया जेर। या वलदु ला तलअब बिल किबरीत, किबरीत के माने हैं माचिस, माचिस की तिल्ली, माचिस। अरे लड़के मत खेल, किससे? माचिस से। हाँ, माचिस के साथ मत खेल, माचिस से मत खेल। तो बा आया, बा आने के बाद किबरीत जो उसके बाद लफ्ज है वो हो गया मजरूर, मजरूर होने की वजह से उसको आ गया जेर। रजमन नासु रजुलन बिल हिजारती, ये रजमा है, जीम है, ये जीम हानी है। लोगों ने आदमी को पत्थर से मारा। रजमा, पत्थर से मारने को रजम बोलते, रजम बोलते, रजमा या रजम, रजम। उसको उर्दू में बोलते हैं संसार करना। संग, संग माने पत्थर, संगसार करना। लोगों ने आदमी को पत्थर से संसार कर दिया, पत्थर से मार दिया। हिजारा माने पत्थर, ये आप लोगों के किसस में आया। हिजारा, बुत क्या है? पत्थर है। बात करते हैं, सुनते हैं। तो इन तीनों मिसालों में बा आया, बा आने की वजह से उसके बाद वाला लफ्ज हो गया मजरूर,
मजरूर होने की वजह से आ गया जेर। तो कौन सा सबक चल रहा है? इसम के मजरूर होने का सबक चल रहा है। मजरूर यानी उसके आखिर में जेर आएगा। क़ालल उस्ताज़ु लित्तिलमीज़ि, उस्ताज ने तालिब इल्म से कहा। देखिए अब इन आखिरी की 3 मिसालों में क्या है? लाम जेर ली है। लाम जेर ली के माने जो आते हैं, ज्यादातर जो आते हैं के लिए, फॉर, इंग्लिश में जो फॉर आता है, के लिए, की वजह से, बिकॉज ऑफ, की वजह से। और कौला के बाद अगर आएगा, कौला के बाद अगर लाम आया तो उसके माने हो जाएंगे से। मैंने आपसे कहा। तो अरबी में कौला के बाद लाम लाते हैं, उर्दू में तर्जुमा करते हैं से। हैदराबाद में बोलते हैं कू, मैं आपको बोला। उस्ताज ने तालिब इल्म से कहा। ठीक है, से किसका तर्जुमा आ रहा? लाम से ली का। काला के बाद अरबी में मिन नहीं लाते, लाम ही लाते हैं। तो यहाँ पे लाम से ली आया, आने के बाद तिलमीजी जो लफ्ज है ये हो गया मजरूर। मजरूर होने की वजह से इसके आखिर में आ गया जेर, लित तिलमीजी। जाल पे जेर क्यों आया? लाम की वजह से आया। इश्तरैतु त्तआम लिज़्ज़ैफ़ी, मैंने खाना खरीदा मेहमान के लिए। इश्तरैतु मैंने खरीदा, अत्तआम खाना, लिज़्ज़ैफ़ी मेहमान के लिए। तो लाम ज़ेर ली आया, तो ज़ैफ़ जो लफ्ज है उसके बाद वाला वो हो गया मजरूर। मजरूर होने की वजह से उसको आ गया ज़ेर। यहाँ लाम का तर्जमा होगा के लिए। अरसलतु हदियतन लिल मरीज़ी, अरसलतु मैंने भेजा। अरसला ये वाला पैटर्न हम लोगों ने पढ़ लिया है, अफ़अला के पैटर्न पे है ये। अरसला भेजा, अरसलतु मैंने भेजा। क्या भेजा? हदियतन हदिया भेजा। लिल मरीज़ी मरीज के लिए, तो यहाँ लाम ज़ेर ली आया, तो उसके बाद वाला इसम हो गया मजरूर। मजरूर होने की वजह से उसको आ गया ज़ेर। अरसलतु हदियतन लिल मरीज़ी। कितने अल्फाज आए? मिन, इला, अन, फी, आला, बाज़ेर बी, लामज़ेर ली। इतने आए? 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाज आ गए, 7। ये अल्फाज क्या कहलाते हैं? हुरूफुल जर कहलाते हैं। इस फैमिली का नाम है हुरूफुल जर। हुरूफुल जर क्या करती है फैमिली? हुरूफुल जर की फैमिली ये करती है कि जिस लफ्ज से पहले आती है उस लफ्ज के आखिर में जेर दे देती है, उसको मजरूर कर देती है। जिस लफ्ज से पहले आती है उस लफ्ज को, उस इस्म को मजरूर कर देती है, और मजरूर होने की वजह से उसके आखिर में जेर दिया जाता है। कायदा पढ़ते हैं। कायदा, किसी इस्म से पहले अगर हुरूफ जर, जेर देने वाले हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वो इस्म मजरूर यानी जेर वाला हो जाएगा। हुरूफुल जर जो यहाँ लिखे हुए हैं ये अगर आ जाए किसी इस्म से पहले तो वो इस्म क्या हो जाएगा? मजरूर हो जाएगा। मजरूर यानी जेर वाला हो जाएगा। जेर का मतलब आखिर में जेर आ जाएगा। वो हुरूफ ये हैं मिन, इला, अला, फी, अलबा, अल्लाम। अन छूट गया, सबक में अन भी आया है। मिन, इला, अन, फी, अलबा, अल्लाम। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिखे हुए हैं, लेकिन सबक में कुल कितने आए? अभी हम लोगों ने जो पढ़े 7 पढ़े। तो मिन, इला के बाद जो है अन है, तो इस तरह से ये हो जाते हैं 7। तमरीन पढ़ लेते हैं। तमरीन जो है रहने देते हैं, सर्फ में चलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त चला जाएगा। कल तमरीन देख लेंगे। अब सर्फ में चलते हैं। सर्फ में हम लोगों ने जो बाब पढ़े हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद तमरीन सर्फ में आएंगे। या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।
دیکھیے ماضی مضارع کی جو قسمیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ تقریباً ہو گئی ہیں، ایک دن کا اور ایک دو دن میں اور ہو جائیں گی، اور مشتقات میں صرف ایک بچ رہی ہے، صفت مشبہ، مشتقات والی بھی ہو گئی، باقی جو ابواب کا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ چلے گا سبق. ہاں تو ابواب میں ہم لوگ آتے ہیں یہاں سے، جی پرسوں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا، یہ 3 ابواب ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہیں. کیا ہوگا، یہ 3 ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہیں. افعال، فاعل، فاعل کا پیٹرن، یہ 3 پیٹرن ہے. افعال، افعال، افعلو، اس کے باب کا نام ہے افعال. اس پیٹرن پہ بہت سے افعال آتے ہیں عربی میں. اسی طرح فاعل، اس کے باب کا نام ہے مفاعلت. اس پیٹرن پہ بہت سے افعال عربی میں آتے ہیں، بہت سے فعل آتے ہیں. تیسرا پڑا فعال، اس کا نام ہے تفعیل. اس کے پیٹرن پہ بھی عربی میں بہت سے فعل آتے ہیں. یہ بس فعل کے پیٹرنس ہیں، الگ الگ پیٹرن عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں فعل کے لیے. تو افعال میں کیا ہے، حمزہ کا اضافہ ہوا. فعال میں فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ ہوا. فعال میں عین کے ساتھ ایک عین کا اضافہ ہو گیا، 2 عین ہو گئے. 3 پڑھے تھے. اب ان کی مشق کر لینی ہے. دیکھیے افعال کا ماضی یفعل آتا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے. فعل کا ماضی یفعل آتا ہے. فعل کا الٹا بول دیا. افعال کا مضارع یفعل آتا ہے. فعل کا مضارع یفعل آتا ہے. فعل کا مضارع یفعل آتا ہے. افعال یفعل کا باب ہے افعال. فعل یفعل کا باب ہے مفاعلت. فعل یفعل کا باب ہے تفعیل. یہ ذہن میں رکھ کے یہ مشق کرنی ہے، بہت آسان ہے. دیکھیے اکرم، اس کا باب ہے افعال. مضارع کیا آئے گا جی؟ یکرم، مضارع آئے گا یکرم. یکرم، ہاں یکرم، یفعل کے وزن پہ یکرم. حمزہ یہ مضارع میں نہیں آئے گا، یہ والا حمزہ. ہاں اکرم یکرم، جیسے افعل یفعل، اکرم یکرم. سافر کا مضارع کیا آئے گا؟ یسافر، ہاں یسافر. سمجھ میں نہ آئے تو ادھر دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ بازو بھی لکھ رکھا ہے سپورٹ کے لیے. سافر یسافر. کذب کا مضارع کیا آئے گا؟ یکذب، ہاں یکذب آئے گا، یکذب. کذب یکذب. فعل یفعل، باب ہے تفعیل. آثر کا آثر کا کیا آئے گا مضارع؟ یحاسر، یحاصر. آثر کے معنی آتے ہیں گھیرنا، چاروں طرف سے گھیر دینا. آثر، محاصرہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، محاصرہ کر لیا. قلعے کا محاصرہ کر لیا، تاریخ کی کتابوں میں آئے گا فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا. تو یحاصر. اشرک کا مضارع؟ یشرک، ہاں یشرک. اشرک، اس نے شرک کیا. یشرک، وہ شرک کرتا ہے یا کرے گا. افعال اس کا باب ہے. علم کا مضارع؟ یعلم، یعلم. علم، اس نے سکھایا. یعلم، وہ سکھاتا یا سکھائے گا. یہ تفعیل سے، تفعیل ہے اس کا باب. اب یہاں پہ مضارع لکھا ہوا ہے، باب لکھا ہوا ہے، ماضی لانا ہے. یخالف مفاعلت سے ہے، ماضی کیا آئے گا؟ اخلف، یخالف یفاعل کے پیٹرن پہ ہے. اب فاعل کے پیٹرن پہ لانا ہے، کیا آئے گا؟ خالف، خالف. خالف، فاعل خالف. خالف، اس نے مخالفت کی. یخالف، وہ مخالفت کرتا ہے یا کرے گا. یبشر مضارع ہے، یفعل کے بشیر، پیٹرن. ہاں فعل کے پیٹرن پہ ماضی لانا ہے، فعل. تو بشر،
बशरा उसने खुशखबरी दी, युबश्शिरु वो खुशखबरी देता है या देगा। बाब है तफईल। युनज़िरु मुज़ारे है युफ़इलु के पैटर्न पे, माजी लाना है ينظر अफ़आल के। انذر अंज़रा ينظر अंज़रा हाँ, अंज़रा उसने डराया, युनज़िरु वो डराता है या डराएगा। बाब है इफ़ाल। युसद्दिक़ु मुज़ारे है युफ़इलु, माजी आएगा फ़अल के वज़न पे, क्या आएगा? صدق सद्दक़ फला सद्दक़ वला सल्ला। सद्दक़ बात मानना, तस्दीक करना, सच मानना। उसने सच माना, युसद्दिक़ु वो सच मानता है या मानेगा। बाब है तफ़ईल। और सॉरी पहले आ गया है तो युखरिजु मुज़ारे है, इसका माजी आएगा अखरजा। अखरजा माने उसने निकाला, युखरिजु वो निकालता है या निकालेगा, इफ़ाल है बाब। खराजा के माने वो निकला, अखरजा वो निकाला। युक़ाबिलु मुज़ारे है, माजी قابل क्या आएगा? नहीं, युक़ाबिलु ये पैटर्न है। क़ाबल फ़अल क़ाबल قابل क़ाबल, قابل माजी में आइन पे ज़बर है ना, फ़अल तो जी क़ाबल उसने मुकाबला किया, युक़ाबिलु वो मुकाबला करता है या करेगा। बाब है मुफ़ाअलत। देखिए मस्दर लिखा हुआ है, बाब लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मस्दर है बाब का भी वही वजन है, माजी मुजारे लाना है। हाँ? कैसे लाना है देखिए, तबलीगुन मस्दर है, बाब है तफ़ईल। अब तफ़ईल का माजी क्या आता है? फ़अल के वजन पे आता है, मुजारे युफ़अलु, तबलीगुन तफ़ईलुन, ठीक है। फ़अल तो ता हटा देना रहेगा, ठीक है, और या हटा देनी रहेगी। हाँ? तबलीगुन में ता या हटा के माजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? फ़अल के बल्लग पैटर्न। हाँ माशाल्लाह। बल्लगा, अरे कफरा कैसे आ गया ये? इसको ओरल कर लेते हैं, इसमें शायद लिखना भूल गया मैं। तो तबलीगुन का आ जाएगा माजी बल्लगा, मुजारे आएगा युबल्लिगु। मुनाफ़क़तुन मुनाफ़क़त मुफ़ाअलत से है, तो मुफ़ाअलत का माजी क्या आता है? फ़ाअला, यानी मीम हटा देनी रहती है और बोलता हटा देनी रहती है, हो जाता है नाफक نافق नाफक नाफ़क़ा। हाँ, نافق मुजारे क्या आएगा? उसी को या बढ़ा देंगे शुरू में, या पे يفاعل युनाफ़िक़ु, ينافق नाफ़क़ा युनाफ़िक़ु वो मुनाफिक हुआ। हाँ, युनाफिक वो मुनाफिक होता है या होगा। इस्लाम इफ़ाल से है, इफ़ाल में क्या होता है? अफ़ाला के पैटर्न पे हो जाता है। हाँ, आइन के बाद वाला अलिफ हट जाता है अफ़ाला के, तो इस्लाम में ये वाला, سلام इस्लाम में लाम के बाद वाला अलिफ हटा के अफ़ाला के पैटर्न पे लाएंगे। कैसे लाएंगे? سلام अस्लम السلام अफ़अल, हाँ अफ़अल अस्लम। मुज़ारे युफ़इलु के वजन पे क्या आएगा? يس युस्लिमु। يسلم हाँ, يسلم अस्लमा वो मुसलमान हुआ, युस्लिमु वो يسلم मुसलमान होता है या होगा। मुसाबकत मुफाअलत के बाब से, मुसाबकतुन मुसाबकत करना, कंपटीशन करना। तो इसका कैसे आएगा? ये तो आसान रहता है, मीम हटा देना है, बोलता हटा देना है। तो साबका साबिक जी साबका फाअला। सॉरी हाँ, साबक हरकत देखना, आइन कलमे पे हरकत क्या है? जबर है। जब आइन कलमे की जगह बा आएगा तो उस पे भी जबर आएगा। साबका मुजारे क्या हो जाएगा? युफाइलु سابق युसाबिकु। سابق साबका वो सबकत करता है या सबकत किया, युसाबिकु वो सबकत करता है या करेगा। फ़अल युफ़ाइलु, अच्छा हाँ, इनआमुन इफ़आलुन, इनआम इसका माजी क्या आएगा? अफ़अल के वजन पे लाना। أنعم अनअमा, أنعم अनअमा उसने इनाम किया। सूरह फातिहा में न सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता आपने इनाम किया, आपने इनाम नाजिल किया। हाँ? अनअमता इसी से इनाम। अनअमा मुज़ारे क्या आ जाएगा? युफ़इलु। يعامل يعامل अनअमा يعامل नहीं, आइन युनइम नून है ना,
युनइमु, हाँ युनइमु, युनइमु। युफइलु, युनइमु, पेश इनाम लगाना है। करता है या करेगा। हाँ युनइमु। हाँ पेश देना, युफइलु यहाँ पे पेश है ना तो पेश। तस्बीहुन तफईलुन से है, तफईलुन से है तो माजी आएगा फ़अला, क्या आएगा इसमें माजी फ़अला। फ़अला का मतलब है ता हटा देना है या हटा देना है, सीन बा हा रखना है। سبح सब्बहा, सब्बहा लिल्लाहि, तो सब्बहा उसने तस्बीह बयान की। मुज़ारे युफ़अलु, सब्बहा को سبح لله युसब्बिहु, युसब्बिहु लिल्लाहि, ये भी कुरान में युसब्बिहु मुज़ारे, वो तस्बीह बयान करता है या करेगा। سبح يسبح क़ाबल युक़ाबिलु, बाब बताना है अब, माजी मुज़ारे है, बाब कौन सा रहेगा। क़ाबल युक़ाबिलु, इधर देख के समझ सकते हैं, पैटर्न देख के कौन सा बाब आ रहा है। क़ाबल युक़ाबिलु, مفاعلة मुफ़ाअलत। उमैर भाई की आवाज नहीं आ रही, कहाँ चले गए जी। मुफ़ाअलत। अखबर युखबिरु, ये बाब कौन सा है, कौन सा बाब? تفعيل तफ़ईल में फ़अल है, अखबर फ़अल, फर्क हो रहा ना, फ़अल إفعال फ़अल, हाँ हमजा शुरू में है तो इफ़आल। अफ़अल अखबर युखबिरु इखबार इफ़आल। हर्रक युहर्रिकु, ये कौन सा बाब है, ये तफ़ईल तफ़ईल है। शारक युशारिकु, कौन सा बाब है ये, मुफ़ाअलत मुफ़ाअलत। सल्लम युसल्लिमु, तफ़ईल तफ़ईल है। अनक़द युनक़िदु, इफ़आल फ़अल। अनक़द के माने बचाया, बचाया, बचाना, उसने बचाया, वो बचाता है या बचाएगा। सल्लम सलाम करना, उसने सलाम किया, वो सलाम करता या करेगा। शारका शरीक होना, वो शरीक हुआ। युशारिक, वो शरीक होता है या होगा। हर्रका हरकत देना, हिलाना कोई चीज, हरकत में लाना, वो हरकत दिया, वो हरकत देता है या देगा, वो हिलाता है या हिलाएगा। अखबरा खबर देना, उसने खबर दी। युखबिरु, वो खबर देता है या देगा। काबला मुकाबला किया, युकाबिलु मुकाबला करता या करेगा। अब क्या है, अभी जो था वो क्या था, बाप था। इसमें भी बाप ही है, डबल डबल हो गया ये जी। अरसल युरसिलु, मुफाअलत सही है या गलत है वो पहचानना है, सही है तो छोड़ देना है, गलत है तो क्या सही है बताना है। अरसल युरसिलु मुफाअलत से है नहीं या गलत किसके है, और पर, ये इफ़आल गलत से है, इफ़आल से है। हाँ, हारबा युहारिबु, ये इफ़आल गलत है, से है, नहीं गलत। हाँ, मुफ़ाअलत है। मुफाअलत है बाब इसका। ज़क्कर युज़क्किरु, ये तफ़ईल है, दुरुस्त है दुरुस्त है, तंदुरुस्त, दुरुस्त है यहाँ। शारक युशारिकु, सही है, नहीं सही है ये ये, सही है हाँ सही है। जी, मुफाअलत शारक। हर्रम युहर्रिमु इफ़आल, ये गलत सही है, है, नहीं तफ़ईल है, हाँ तफ़ईल है ये। अतअम युतइमु, गलत है, ये भी इफ़आल है। गलत, इफ़आल है। हाँ, इसकी पूरी अच्छी मश्क आएगी आसान सर्फ में, और ज्यादा मश्क आएगी। तमरीन सर्फ के बाद आसान सर्फ हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अफ़अल युफ़इलु, मैच द फॉलोइंग। अफ़अल युफ़इलु, जी किधर ये मुफ़ाअलत तफ़ील इफ़आल में से क्या आएगा इसका, ये फर्स्ट हाँ वाला लास्ट पे आएगा। इफ़आल आएगा, इफ़आल। हाँ, फ़अल युफ़ाइलु, मुफ़ाअलत मुफ़ाअलत फ़अलत, हाँ फ़अल युफ़ाइलु तफ़ईल, ये बचा है। तफ़ईल। 3 बाब हो गई है। अब यहाँ जबर जेर पेश लगा हुआ नहीं है, बाब लिखा हुआ है, उस बाब को ज़हन में रख के जबर जेर पेश लगाकर पढ़ना है। और यहाँ पर साइड में जो सपोर्ट को था वो खत्म हो गया। मुफ़ाअलत है तो क्या आएगा माजी, कैसे पढ़ेंगे इसको, इफ़आल खातबा युखातिबु खातबा, हाँ मुखातबतुन युखातिबु मुखातिबतुन मुखातबतुन,
ہاں مخاطبہ، تو پہ زبر، مخاطبۃ خاطبتن خطاب کرنا، ہاں بیان کرنا. اس کو کیسا پڑھیں گے؟ افعال مخاطبۃ سے ہے. احضر يحضر ہاں احضار احضار، ماشاء اللہ. تفعیل سے ہے، اس کو کیسا پڑھیں گے؟ مرزق يمرزق مزق يمزق مزق، ہاں يمزق یمزق، يمزق تمزیق. تمزيق ہاں افعال سے أحسن کیسا پڑھیں گے اس کو؟ يحسن أحسن إحسان يحسن إحسانا إحسان 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 فعل قاتل مفاعل، يقاتل مقاتلة قاتل ماشاء يقاتل مقاتلة اللہ. ہاں مفاعلة درس یہ تفعیل يدرس سے ہے. تدريس درس يدرس تدريس درس، درس درس درس، يدرس يدرس تدريس تدريس تدریس. ہاں درس پڑھایا، درسا مانے پڑھا، درسا پڑھایا. ہاں؟ خاطبہ بیان کیا، احضر حاضر کیا، حضر حاضر ہوا، احضر حاضر کیا. ہاں؟ مزق پھاڑا، کوئی چیز پھاڑنے کو، کاغذ وغیرہ ہے تو اس کو بولتے مزق پھاڑا. احسن مانے اچھا کرنا، کوئی بھی کام اچھا کرنے کو إحسان بولتے کیا ہیں احسن. ہاں احسنتا، اسی سے آپ نے اچھا کیا، احسنتا. ہاں؟ احسن أحسن اچھا کیا. قاتل قتال کرنا، جنگ کرنا. ہاں؟ درس در پڑھایا، اس نے پڑھایا. ہاں؟ تدریس اسی سے پڑھایا. چلیے ماشاءاللہ یہ مشق ہو گئی تینوں باب کی. دیکھیے ہم لوگوں نے جو اب تک باب پڑھے ہیں وہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. کیا کیا پڑھا ہے؟ فتح، ضرب، نصر، سمع، سمع کرم. کرم 5. ان پانچوں میں کیا ہے؟ فا عین لام ہے. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، 3 حروف ہے. ضربہ میں فعل، فا عین لام. نصر، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، 3 حروف. سمع، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، 3 حروف ہے. کرومہ، فا عین لام ہے. 3 حروف ہیں ان پانچوں میں، 3 ہی حروف ہیں، فا عین لام کے وزن پہ ہیں. پہلا والا لفظ فا کلمہ ہے، پہلا والا حرف فا کلمہ ہے، دوسرا والا عین کلمہ ہے، تیسرا والا لام کلمہ ہے. ہر ایک میں پہلا والا فا کلمہ، دوسرا والا عین کلمہ، تیسرا والا لام کلمہ. یہ 5 ہو گئے. 3 حروف ہیں ان سب میں، اسی لیے ان کو کہتے ہیں ثلاثی. ٹھیک ہے، ثلاثی. سلاستن سے، سلاستن مانے 3، ثلاثی کے مانے 3 والا، یعنی 3 حرف، 3 حروف والا، 3 حروف والے فعل ہیں یہ. 3 3 3 3. ٹھیک ہے، یہ 3 حروف والے 5 ہم لوگوں نے پڑھے تھے. اس کے بعد کچھ ابواب پڑھے جن میں سے ایک ہے افعال، دوسرا ہے فاعل، تیسرا ہے فعل. افعل میں کیا حروف ہیں؟ حمزہ ہے، پھر فا ہے، عین ہے، لام ہے. تو فا عین لام یہ 3 حروف ہو گئے، اس میں حمزہ کا اضافہ کیا گیا. فا عین لام ادھر بھی ہے، ان پانچوں میں بھی ہے، یہاں بھی ہے فا عین لام، حمزہ کا اضافہ کیا گیا. فاعل میں فا ہے، الف ہے، عین ہے، لام ہے. فاعل میں فا ہے، عین، عین لام ہے، عین ڈبل ہے. تو پہلا جو پیٹرن ہے افعال، اس میں حمزہ کا اضافہ ہو رہا ہے، حمزہ زیادہ کیا جا رہا ہے. فا عین لام میں حمزہ زیادہ کیا جا رہا ہے. دوسرا جو پیٹرن ہے اس میں فا عین لام میں الف زیادہ کیا گیا. تیسرا جو پیٹرن ہے اس میں فا عین لام میں ایک عین کا اضافہ کیا گیا. افعل جیسے اکرم، فاعل جیسے سافر، فاعل جیسے علم. اکرم میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، کاف ہے، را ہے، میم ہے. سافر میں سین ہے، الف ہے، فا ہے، را ہے. علم میں عین ہے، لام لام میم ہے، یہاں فا عین عین میم ہو گیا، عین لام لام میم ہے. اس میں دیکھیے اکرم میں حمزہ زیادہ ہے، سافر میں الف زیادہ ہے، اور علامہ میں ایک لام زیادہ ہے، عین لکھا ہوا ہے، ایک لام زیادہ ہے. تو 3 حروف ہیں، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام. ان 3 حروف کے ساتھ کچھ اضافہ ہو رہا ہے، پہلے والے اس میں حمزہ کا، دوسرے والے میں الف، تیسرے والے میں عین کا. تو اس کا نام ہو جاتا ہے ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی کا مطلب 3 حروف والے فعل جس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. فا عین لام والے فعل تھے 3 حروف والے،
اس میں کر دیا حمزہ کا اضافہ، تو یہ ہو گیا ثلاثی مزید فی، مزید مانے زیادہ کر دیا، حمزہ زیادہ کر دیا تو ثلاثی مزید فی ہو گیا۔ یہ فاعل لام والا فعل ہے، اس میں الف زیادہ کر دیا تو ثلاثی مزید فی ہو گیا۔ فی کا کیا فاعل معنی؟ عین فی کا معنی کیا ہے؟ ہی مانے میں، ہی مانے اس میں اضافہ زیادہ کر دیا گیا، ثلاثی 3 حروف والا فعل، اس میں کچھ زیادہ کر دیا گیا۔ کیا زیادہ کر دیا گیا؟ تو الگ الگ پیٹرن میں الگ الگ حرف زیادہ ہوتا ہے، جیسے اس میں حمزہ زیادہ ہے، اس میں الف زیادہ ہے، اس میں عین زیادہ ہے۔ تو ثلاثی مزید فی کے یہ 3 ابواب ہم لوگ پڑھ لیے، ان کو بولتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ اور ادھر جو ہے اس کو بولیں گے ثلاثی مجرد۔ مجرد مانے صرف، خالی، اونلی، صرف 3 ہی حروف ہیں اس میں، صرف 3 ہی ہیں، زائد حروف نہیں ہے، زائد حروف سے خالی ہیں یہ سب، تو صرف 3 ہیں، اس لیے بولتے ہیں ثلاثی مجرد، صرف 3 حروف والے فعل۔ یہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی۔ ہاں کون ہے بھائی؟ میوٹ رکھو بھائی، انگلی جو ہے وہاں سے ہٹا کے رکھو، وہ دب جاتا ہے۔ جی تو کیا چل رہا تھا؟ صرف 3 حروف والے فعل ہیں، ان کو بولتے ہیں ثلاثی مجرد۔ یہ 3 حروف میں کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں حروف، تو ان کو بولتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ تو اب ہم یہاں جو بولیں گے، آگے جو بھی پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے کہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے، یہ ثلاثی مجرد کا باب، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد کے ابواب کیا کیا ہیں پوچھیں تو یہ بتانا رہتا ہے، فتح، ضرب، نصر، سمع، کرما۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کیا کیا ہیں؟ تو اس میں یہ آتے ہیں افعال، فعال، افعال، باب کا نام کیا ہے اس کے باب کا نام ہے افعال۔ افعال تو پیٹرن ہو گیا ماضی کا، باب کا نام ہو گیا افعال۔ ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہوا افعال، جس کا وزن ہے افعال، اس میں الف شروع میں حمزہ بڑھایا جاتا ہے۔ ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے مفاعلت، اس کا پیٹرن ہے، وزن ہے فاعل، اس میں فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے تفعیل، تفعیل کا وزن ہے فعل، فعل میں فا کے بعد ایک عین کلمہ بڑھا دیا جاتا ہے، عین بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ 3 ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، اور ان تینوں میں آپ دیکھیے ایک ایک حرف بڑھ رہا ہے، ایک ایک حرف بڑھ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 حروف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حرف بڑھنے والے یہ 3 باب ہیں جس میں ایک حرف بڑھائے جاتے ہیں۔ آج شروع کریں گے 2 حروف بڑھائے جانے والے باب۔ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا، فعال والا پڑھا تھا، جس میں عین کلمہ بڑھایا گیا تھا۔ آج جو پڑھنا ہے تفعل کا پڑھنا ہے، تفعل میں تا اور عین 2 حروف بڑھائے جاتے ہیں، تا اور عین 2۔ اب تک جو پڑھا تھا ایک ایک حرف بڑھ رہا تھا، اس میں 2 حروف بڑھ گئے فا عین لام میں، جیسے تفعل، تقبل، تقبل مانے قبول کرنا، ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول فرما لیجیے۔ تقبل اس نے قبول کیا، تحرک اس نے حرکت، وہ حرکت میں آیا، تحرک حرکت ہونا، تعلم اس نے سیکھا، تکلم اس نے بات کی، تکلم کا فعل آپ کے قصص النبیین میں آ گیا، لا تتکلم۔ تو آج کا ہم لوگوں نے جو باب پڑھا ہے، جو وزن پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ تفعل، اس میں 2 حروف کا اضافہ، ایک تا اور ایک عین، 2 عین ہو جانے سے اس کو کیا کر دیا؟ مشدد کر دیا۔ دیکھیے تفعل، تقبل اس نے قبول کیا، قاف فا کی جگہ ہے، فا کلمہ ہو گیا، اور با جو عین کی جگہ عین کلمہ ہو گیا، لام لام کی جگہ لام کلمہ ہے۔ یہاں پر تا کا اضافہ ہوا ہے اور ایک عین کا اضافہ ہوا ہے با میں، ایک با کا اضافہ ہوا ہے۔ تفعل، تعلم اس نے علم حاصل کیا، تعلم عین فا کلمہ ہے، لام جو ہے عین کی جگہ عین کلمہ ہے، میم لام کی جگہ لام کلمہ ہے۔
ایک لام کا اس میں اضافہ ہوا ہے اور ایک تا کا اضافہ ہوا ہے، 2 حروف کا اضافہ ہوا ہے۔ تفاعل تحرک، اس نے حرکت کی، تا کا اضافہ ہوا ہے، ہا فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، کاف لام کلمہ ہے، ایک را کا اضافہ ہوا ہے تحرک۔ تکلم، اس نے بات کی، تا کا اضافہ ہوا ہے، کاف فا کلمہ ہے، لام عین کلمہ ہے، میم لام کلمہ ہے، ایک لام کا اضافہ ہوا ہے اسی لیے مشدد ہو گیا، تو تا اور لام 2 حروف کا اضافہ ہوا ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے تفاعل، جس میں 2 حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید مشق کل کر لیں گے، تھوڑا سا تمرین الصرف میں چلتے ہیں۔ تمرین الصرف میں آج شروع ہوگا مضارع، آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مضارع مضارع کی مشق کر لی ہے، تھوڑا سا ریویژن ہو جائے گا اس میں۔ مضارع بنانے کا طریقہ، گردان فعل مضارع، اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ جی دیکھیے، مضارع فعل مضارع سبق نمبر 7، فعل مضارع۔ دیکھیے اس میں کیا کہتے ہیں وہ خالی سمجھ لیجئے، یہ اردو پڑھنا ضروری نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے اس میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل، اس سے پہلے یہ بات آ چکی کہ فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ ماضی گزرا ہوا، حال جو چل رہا ہے، استقبال جس کو مستقبل کہتے ہیں، آنے والا زمانہ۔ تو ماضی ہم لوگ پڑھ چکے، اب حال اور استقبال یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حال اور مستقبل جس میں پایا جاتا ہے اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں، فعل مضارع۔ ایک ہی لفظ میں حال کا بھی ترجمہ رہتا ہے، مستقبل کا بھی، جیسے یفعل، وہ کرتا ہے، یہ بھی ترجمہ ہوگا، وہ کرے گا، یہ بھی ترجمہ ہوگا۔ تو جملے کے حساب سے سمجھنا ہوگا کہ یہاں ترجمہ حال کا ہو رہا ہے یا مستقبل کا ہو رہا ہے۔ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، یہ بھی ہے ترجمہ، وہ مدد کرے گا، یہ بھی، دونوں ہے۔ اسی کو یاد کرنے کے لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یکتبو، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، دونوں ترجمہ ہے، حال کا، مستقبل کا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مضارع میں کیا ہوتا ہے، حال اور استقبال دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے، اور جس میں دونوں کا ترجمہ ہو، حال اور مستقبل کا، اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں۔ مضارع بناتے کیسے ہیں؟ تو دیکھیے مضارع میں شروع میں یا تا الف نون ملتا ہے آپ کو، یا تو یا ملے گی یا تا ملے گا یا الف یا نون۔ الف ایک صیغے میں افعلو، نون ایک صیغے میں نفعلو، یا شروع میں یفعلو، یفعلان، یفعلون، اور تا جو ہے زیادہ صیغوں میں تا آتی ہے مضارع میں۔ تو ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے یا تا الف نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماضی میں بڑھاتے ہیں، جیسے ذہبہ ہے، ذہبہ ہے تو پہلا حرف ساکن کر کے یا تا بڑھا دیتے ہیں، یذہبو یا بڑھا دیں گے، آخر میں پیش لگا دیں گے، یذہبو یا تذہبو، یا حمزہ لگا کے اذہبو یا نون لگا کے نذہبو۔ اس طرح سے مضارع بن جاتا ہے، بہت آسان ہے۔ ماضی کے کا پہلا صیغہ لے لیتے ہیں اور پہلا حرف ساکن کر کے یا تا حمزہ نون میں سے کوئی لگا دیتے ہیں، مضارع بن جاتا ہے۔ یا 4 صیغوں کے پہلے آتی ہے، یا کہاں کہاں آتی ہے؟ یفعلو، یفعلان، یفعلون، یہ 3 ہو گئے، واحد، تثنیہ، جمع مذکر غائب۔ اور جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب میں کیا ہے؟ یفعلن، 4 جگہ یا آتی ہے۔ تا 8 صیغوں کے پہلے آتی ہے، 8 صیغے کون سے ہیں؟ تفعلو، تفعلانی، واحد، تثنیہ، مؤنث غائب کے 2 ہو گئے۔ پھر واحد، تثنیہ، جمع مذکر حاضر، تفعلو، تفعلانی، تفعلون۔ پھر واحد، تثنیہ، جمع مؤنث حاضر، تفعلین، تفعلانی، تفعلون۔ یہ 8 جگہ تا آتی ہے۔ حمزہ صرف ایک صیغہ واحد متکلم کے پہلے آتا ہے، افعلو۔
نون صرف ایک صیغہ جمع متکلم کے پہلے آتا ہے، نفعلو۔ یہ مضارع کیسے بناتے ہیں وہ بتائیں، سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ تصریف اگر یاد ہو جائے تو کافی ہے، کیونکہ آپ کو بنانے نہیں آتا ہے لیکن آپ نے بنا ہوا یاد کر لی، کھانا بنانے نہیں آتا ہے، بنا ہوا کھانا کھانے آتا ہے تو بھی کافی ہے۔ یہاں کھانا بنا کے دے دیا آپ کو، یفعلو یفعلان یفعلون، یہ آپ لوگ کھا لیجئے، کھا لیجئے مطلب یاد کر لیجئے، تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا، کہاں یا آ رہی ہے، کہاں تا آ رہی ہے، اور کہاں جو ہے کیا ہو رہا ہے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تصریف ہم لوگوں نے پڑھ لی، اس کی مشق بھی بہت ڈیٹیل میں کر لی ہے، آپ لوگ پھر ایک مرتبہ اس کو یاد کر لیجئے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع کے آخر کو رفع یعنی پیش دیا جاتا ہے، مضارع کے آخر میں رفع یعنی پیش ہوتا ہے، لیکن 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے، 7 صیغے، دیکھیے یفعلان یفعلون، تفعلان یفعلن تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، ان سب میں کیا ہے، نون بڑھایا جا رہا ہے۔ تثنیہ کے ان چاروں صیغوں میں نون مکسور کا اضافہ ہے، یفعلان تفعلان تفعلان نون مکسور یعنی زیر والا نون، اور جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، ان تینوں صیغوں میں نون مفتوح ہے، یفعلون تفعلون تفعلون، کل 7 صیغے ہوئے۔ 4 میں نون مکسور ہے یعنی زیر والا ہے، 3 میں نون مفتوح ہے یعنی زبر والا ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ نون اعرابی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، نون اعرابی کون سا نون رہتا ہے، جو گر جاتا ہے، لم آنے سے، لن آنے سے، کوئی بھی حرف آنے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ 2 صیغے اور ہیں جن میں نون مفتوح رہتا ہے، وہ کون سے ہیں، یفعلنا تفعلنا، یہ 2 صیغے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، یہ نون اعرابی نہیں ہے، اعرابی نہیں ہے مطلب یہ گرتے نہیں ہیں، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں۔ تو یہ نام بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، بانون تاکید ثقیلہ والی تصریف میں میں نے سمجھا دیا تھا، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا یعنی کبھی نہیں گرتا، نون اعرابی کئی حالتوں میں گر جاتا ہے، یہ جو نون ہے یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون کے، یہ نون گر جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا مفصل بیان انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہوگا۔ دیکھیے یہ ساری تفصیل جو ہے یہ فلسفی ہے، فلسفہ ہے پورا مضارع کا، فلسفہ سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ یاد کر لیجئے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہاں نون پہ زیر آ رہا ہے، کہاں زبر آ رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، یہ سب خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یاد کر کے آئیے، کل سنا دیجئے، اور آگے جو ہے ہاں چلیے اس کو کل ہی کر لیں گے، وقت ہو گیا، یہاں سے مشق ہے، مشق کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی سبق یہیں پہ روک دیتے ہیں۔